Ovdje je sada -3, real feel like -10 i ja imam samo košulju i ovaj duks. Ja šta, zaboravio sam jaknu i sada se smrzavam, verujte mi da sam se zaledio. El Tatio je najveće polje gejzira na južnoj hemisferi i treće u svetu. Valjda ću da se ukadriram nekako. Na sve strane se osjeća prvo svega sumpor i svuda kulja. Raznovrsni pejzaži oko gejzira su neverovatni. Ostao sam bez teksta, ugledavši lagunu Miskanti. Nemate toliku količinu vazduha koju ste navikli da udišete u normalnim uslovima. Faza bazena za isparavanje obično traje 12 do 18 mjeseci, što je vreme potrebno da se dostigne koncentracija litijuma od 6%. Bukvalno sam bio bolestan 2 dana, bit će sve okej. Ja mislim da sam snimao flamingose u svakoj zemlji u kojoj sam bio, a u kojoj oni obitavaju. A nestvarnim pejzažima i fenomenima nikad kraja, pa sam nedaleko od slane lagune posjetio Ojos del Salar. Pejzaž je više nego zadovoljavajući. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Na krajnjem sam severu Čilea, istražujući najsulju nepolarnu pustinju na svetu Atakamu. Nakon što sam prošao kroz čuvenu Mesečevu dolinu, danas sam odlučio da prvo odem u više delove bliže Andima, kako bih otkrio sve prirodne lepote ove pustinje, a onda se spustim do neverovatnih salara. Prvu stanicu podno Anda već vidite. Ostao sam bez teksta, ugledavši lagunu Miskanti, dok se iznad na vrhovima vulkana Anda beli sneg. Manje bez teksta, više bez vazduha. Trenutno se nalazim na 4200 metara nadmorske visine. Ovdje je vazduh mnogo ređi. Nemate toliku količinu vazduha koju ste navikli da udišete u normalnim uslovima. Pliće dišete. Moguće je vrtoglavica, moguće su mučnine, to se meni desilo recimo kada sam bio u Peru, kada sam došao na Ande, u Cusco, bukvalno sam bio bolestan 2 dana, a sad sam na 4200 i sasvim normalno funkcioniše. Verovatno bi bolovao 2 dana da sam direktno iz Beograda došao ovdje na 4200, ali dobro. U suštini poenta je da treba da idete postepeno i kako ide nadmorska visina i bit će sve okej. Laguna Miskanti je jezero sa bočatom vodom, odnosno predstavlja miks slane i slatke. Iznad je vulkan Miskanti po kojem je laguna i dobila ime. Odmah pored je i laguna Minjikis sa istoimenim vulkanom, a odvojeni su tokom pleistocena izlivanjem lave iz vulkana. Pre toga bili su jedna vodena površina 20 metara viša nego danas. Oba jezera imaju dubinu do maksimalno 10 metara i u njih se ulivaju brojni potoci. Tokom cele godine je hladno uz prosečnu temperaturu od 2 stepena, a tokom zime na površini jezera stvara se i sloj leda, što će se desiti uskoro, jer maj je i početak zime u Čileu. Oba jezera su deo jednog od 7 sektora nacionalnog rezervata Los Flamencos. Oko laguna je oskudna vegetacija, a i pored toga nadmorska visina i uslovi idealni su za divlje lame, alpake i vikunje, koje slobodno šetaju u potrazi za hranom. U, rekao bih, nestvarnom ambijentu pustinje Atakame i Anda u pozadini. Silazim niže do pustinskih laguna, pa se lakše i diše. Bukvalno. 2300 metara je prihvatljivije nego 4200.
Pored toga, nisam mogao da ne primetim ove cevi koje su gotovo svuda. Atakama se maksimalno eksploatiše jer ima dosta bakra, zlata, srebra, gvožđa, bora i danas sve popularnijeg litijuma. Ali ove cevi nemaju veze sa tim jer služe za distribuciju vode retkim naseljima unutar pustinje. A naredna lokacija je čuvena laguna Čaka. Ima flamingosa i drugog ptičijeg sveta, pa sam odlučio da je posetim. Također je deo nacionalnog rezervata Los Flamencos, a smeštena je u sredini Salar de Atacama, odnosno najvećeg slaništa u Čileu površine 3000 kvadratnih kilometara. Ja mislim da sam snimao flamingose u svakoj zemlji u kojoj sam bio, a u kojoj oni obitavaju s vremena na vreme ili tokom cijele godine u zavisnosti od vremenskih prilika. Tako da ni Čile nije izuzetak. Za razliku od onih prethodnih kojima sam bio, recimo u Dominikanskoj republici, ovi su potpuno mirni i opušteni s obzirom da se nalaze u ovoj solani, odnosno u laguni. Vreme za snimanje je daleko od idealnog s obzirom da je jako sunce i onda se ne vide te prave boje flamingosa, međutim koristimo razne filtere i razne fore za snimanje, tako da se nadam da ću uspjeti da ih snimim onako kako zapravo i izgledaju. Dobro je, izgledaju baš onako kako sam i očekivao. Uostalom, u ovakvom okruženju sve se lepo slika. Sve mene. Pa je bolje da nestanem na neko vreme iz kadra i prepustim prostor flamingosima i ostalom živom svetu slane lagune. Broj flamingosa unutar Salar de Atacama posljednjih godina manji je za čak 20%. Iako ovdje živi 3 od 6 vrsta uključujući i gotovo ugroženog čileanskog flamingosa, problema je mnogo, pre svega usad izvlačenja vode i tla za potrebe rudarenja litijuma, ali i globalnog problema u vidu klimatskih promjena. Zbog toga, ove ptice gube svoja prirodna staništa, a nestaju izvori hrane poput škampa, algi i planktona, koji čine osnovnu prehrane flamingosa. Najveće slanište Čilea je dimenzija 100 puta 80 km, okruženo je planinama i nema ispusta za odvodnjavanje. Slanište je ravna površina sastavljena od gline, blata ili peska, obavijenog korom soli. Mnogi su ostaci velikih jezera koja su postojala tokom posljednjeg ledenog doba pre oko 12.000 godina. Salar de Atacama je najveći i najčistiji aktivni izvor litijuma na svetu, koji sadrži 27% svetskih rezervi litijuma. Ekstrakcija slanih rastvora bogatih litijumom je zaslužna za pokretanje sukoba oko korišćenja vode od strane lokalnih zajednica i šteti lokalnom ekosistemu, uključujući i anske flamingose. Lokalno autohtono stanovništvo Atacamenjos ima istoriju protivljenja ekstrakcije litijuma, pa se danas navodno vrše pregovori sa litijumskim kompanijama pre iskopavanja. Pregovori se odvijaju u okviru konvencije o starosedelačkim i plemenskim narodima koju je Čile potpisao 2008. Tvrdi se da su sporazumi između domorodačkih organizacija i litijumskih kompanija donijeli značajne ekonomske resurse za razvoj zajednice, ali su također proširili kapacitet rudarske industrije u ovoj oblasti. Proces ekstrakcije litijuma u Salar de Atacama počinje tako što se slani rastvor ispumpava iz zemlje, a zatim se stavlja u bazene za isparavanje, tako da se preostali slani rastvor polako obogaćuje litijumom. Faza bazena za isparavanje obično traje 12 do 18 mjeseci, što je vreme potrebno da se dostigne koncentracija litijuma od 6%.
Finalna prerada se vrši u blizini grada Antofagasta, na obali gde se čisti litijum karbonat, litijum hidroksid i litijum klorid proizvode iz slane vode. U Salar de Atacama bor se također ekstrakuje iz slanih rastvora kao borna kiselina. A nestvarnim pejzažima i fenomenima nikad kraja, pa sam nedaleko od slane lagune posjetio Ojos del Salar, dve veoma duboke slatkovodne lagune. Da, dobro ste čuli, slatka voda unutar najveće solane u Čileu. Kada nema vetra, ova dva gotovo savršena kruga deluju kao oči solane, kako se inače i zovu. Refleksija je neverovatna i u većini slučajeva lagune su poput ogledala. U jednoj se možete čak i kupati, ali retki su oni koji se odluče na taj korak zbog lokalnih legendi, koje kažu da ovi krateri nemaju dno i da je već na 2 metra dubine toliko mračno da ne biste vidjeli ni svoja stopala, pa su ove pustinjske oči zapravo upozorenje da nije sve baš tako kao što izgleda. Legende se prenose generacijama, a niko zapravo ne zna kako su ova jezera nastala, što misteriju podiže na znatno viši nivo. Neki čak kažu i udar meteora. Ima smisla, ali ima li i istine? Južnije je laguna Tebenkiće, koja je jedno od omiljenih mjesta za posmatranje flamingosa koji dolaze u njene vode da se hrane. Inače, ispod Salar de Atacama nalazi se plitko jezero, koje je prekriveno debelim slojem soli. Ovaj sloj se otvorio u određenim sektorima, što uzrokuje pojavu plitke vode, što je idealno stanište za ptice, kojih sada po ovom suncu i nema, ali uz planine u pozadini pejzaž je više nego zadovoljavajući. Manga! Trip! Jej! Kako se najbolje štedi? Proveri uslove na sajtu procreditbank.rs. Narednog jutra bukvalno ću doživjeti smrzavanje u pustinji, samo što toga tada nisam bio svestan. Krenuo sam 2 sata posle ponoći do El Tatija, skupa gejzira na 4337 metara nadmorske visine u planinama Anda, kako bih stigao pre nego svane i snimio čuveni fenomen. Da objasnim. Najveća aktivnost gejzira vidi se u zoru tokom izlaska sunca, kada je najveća razlika između spoljašnje temperature, koja može biti i do -20 stepeni, i vode, koja ključa već prije 85. Iz unutrašnjosti žućkasto-zelene doline izlazi proključala voda i stvara stubove vodene pare visoke i do 10 metara. Dakle, uskoro će da svane, pa čekam taj moment. Ne smijem da ga propustim jer čim dođe više svetla, teško ću snimiti stubove vodene pare. Evo ih. Osjećam kao da sam otkrio novu planetu, ali i hladnoću koja mi prodire do kostiju. Ne pomaže ni izlazeće sunce, pa se držim blizu pare da se nekako zagrejem. Spektakularno, zar ne? Nemojte da vas buni moj styling. Ovo je upasan duks, košulja. Ovdje je sada -3, real feel like -10 i ja imam samo košulju i ovaj duks. Ja šta, zaboravio sam jaknu i sada se smrzavam. Verujte mi da sam se zaledio. El Tatio je najveće polje gejzira na južnoj hemisferi i 3. u svetu. Ovi topli izvori na kraju formiraju posebnu pritoku koja se uliva u reku i glavni su izvor zagađenja arsenom u njoj.
Otvori vidljivi na površini su mesta gde žive ekstremofilni mikroorganizmi, koji opstaju u uslovima koji su štetni za većinu životnih formi na zemlji, pa je zbog toga El Tatio proučavan sa aspekta razvoja rane zemlje, odnosno prvih milijardu godina, ali i kao mogućnost prošlog života na Marsu. Valjda ću da se ukadriram nekako. Znak da je temperatura iznad nule je i ovo. Polako počinje se topi. Pogledajte samo ove momente, ali pogledajte kako to kulja. Fenomenalno. Ja sam malo iz prvog lica. Na sve strane se osjeća pre svega sumpor i svuda kulja i čuje se. Sada ću vam pokazati, pogledajte kako predivno izgleda onaj bazenčić tamo. A sada vam pokažem, morate da čujete zvuk. Slušajte zvuk sada. Sada će se čuti. Spektakularni oblici reljefa nastaju taloženjem sintera, tvrdih silicijumskih i krešničnih naslaga iz voda geotermalnog polja. Visok sadržaj silicijum dioksida daje vodi plavkastu boju. Organska jedinjenja kao što su karotenoidi često boje sinter u naranđasto brown, a zelen kastenijan se potiču od bakterija koje oksidiraju gvožđe. Vrući izvori formiraju bazene sa temperaturom vode od 60 do 80 stepeni. Voda u gejzirima dostiže 85, dok u blatnim bazenima izvire vrelo blato proizvodeći visoko kiselu vodu koja stene pretvara u glinu. Ukupan broj geotermalnih manifestacija u El Tatiju je oko 400. Polje je nekada brojalo 67 gejzira i više od 300 toplih izvora. Neke fontane gejzira su u prošlosti dostizale visinu veću od 10 metara, dok danas obično ne prelaze metar i njihova aktivnost ponekad varira tokom vremena. Manje erupcije gejzira se dešavaju otprilike svakih 10 minuta, a velike na nekoliko sati u proseku. El Tatio leži u zapadnom podnožju niza stratovulkana koji se proteže duž granice između Čilea i Bolivije. Tokom geološke istorije pre 10 miliona godina ovdje su se dešavale super erupcije, iako u istorijskom periodu nema zabeleženih erupcija vulkana Tatio. Tokom prošlog veka dolina je istražena za proizvodnju geotermalne energije, ali razvojni napori su prekinuti nakon velikog incidenta 2009. godine u kojem je eksplodirao geotermalni bunar, zbog čega se na sredini doline nalaze ostaci ogromne metalne konstrukcije i cevi. Dovoljno sam video i prilično promrzao, pa je vreme za povratak na prijatniji plus. Evo ovako izgleda El Tatio kada grane sunce i kada većina turista dođe. Intenzitet gejzera nije toliko jak kao pred sam izlazak,
Ali evo, često sam htio da vam pokažem kako to izgleda. Naravno, možete vidjeti veliki broj ljudi. Što je sasvim dovoljan razlog da odemo odavde. Vreme, ajmo nešto drugo radimo. Ali i dalje je hladno, bez obzira što je sunce, promrzline na mom telu su i dalje prisutne. A posljedice ću osjetiti sutra, verovatno. Nije kraj, ima još. Raznovrsni pejzaži oko gejzira su neverovatni, tako da ne možemo to da propustimo. Uživajte u njima, a u narednoj epizodi čekaju vas nove avanture kroz Atakamu. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu.